ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଛୁଆ ଉଠି ଯାଇଛି କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ହତିଆର ଦେଖଉଛି ତଳ ଆଡର ଭିଉଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟପ୍ ଭିଉ ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା, ବନ୍ୟାର ଭିଉ ଦେଖିବା। ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ଆପଣ ମାନେ ଭିଉ ଦେଖିଥିବେ, ବନ୍ୟାର ଭିଉ ତ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟାର ଭିଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। फाइनाली आम ए सीताकुंड को पहुँची जाइछू। ए सीताकुंड दृश्य देखा चलतु भिडियो जोड़ी होकर रुहतु। आम सीताकुंड को जाऊँ। सीताकुंड रास्ता एटा सीताकुंड जावाई रास्ता देखु भल रास्ता तो नहीं नी कादुआ रास्ता जावाई पड़ुची। किसी समय पर आम सीताकुंड मेन सेंटर को पहुँचवा। भिडियो जोड़ी होकर रही था। आम कोका सहित आसु। कोका आगे चलती मु पछे चलती। वर्षा भी होची बहुत। ये तो खाइबा किसी सेमती व्यवस्था नहीं नी। आम बाल्ढिया जाइलु। बाल्ढिया से कदली लेके आसु। वर्षा रे गोरु मैंने भी ये चलुंट। एटा प्रथम स्टेपटा एठी केते जोरे पानी आसी देखंतु। तापर आगु जीवा एठी जाने पाउथबे केते केते जोरे पानी आसी। आ किछि बाट अछि आमे सीताकुंड से कुंड पाखक पहुँचवा। देखि पाउथबे केते पानी आसुछि। एटा एठी अनुमान कर पाउथबे पानी केते जोरे आसु। पाखापाखि पहुँची गलु। लोक मैंने भी बहुत आसछंती। से माने बेठी फोटो शूट करूछंती बोधे देखिए पई आसछंती। चलंतु देखबा। एमती रास्ता जावाई पड़ो। से रास्तार तो जाई हेलानी। वर्तमान आबे यही रास्तार जाऊँ। पछरे अच्छी पुतुरा कदली धड़ा करली। तो चलतु आम आगू जा आउ देखा बन्यार दृश्य। लोक मैंने ये जीवा आसवा कर रास्ता कर देखु। तो डायरेक्ट से तड़े तड़े लोक मैंने आगे जाऊले। वर्तमान यही रास्तार जावाई पड़ो। देखु केमिति जावाई पड़ो। आउ सेठू देखा बन्या व्यू सीताकुंड वाटरफॉल। भाई मैंने आम बर्तमान फाइनाली पहुँची जाइए सीताकुंड वाटरफॉल को। देखो वाटरफॉल को आपण मैंने देखिपारे। तो आम फ्रंट व्यू बर्तमान देखा। चलतु कौ भाया देखा यही दृश्यटा केवल आपण मैंने टाइम वर्षा सीजन पाइपर। आसिकी जी भ्यूर मजा नापी चाहते तो प्लीज आपण मैंने आसतु एमती बड़ वर्षा आउ एंजॉय करूँ। चलतु देखा सामने देखु यही दृश्यटी केवल
এই ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଭିଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମଜା ନେଉଛି ୱାଟରଫଲର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା। ଆଡ଼ର ଭିଉଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟପ୍ ଭିଉ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟପ୍ ଆଡ଼ରୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଟପ୍ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲଟି ବନ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟପ୍ରେ ଆସିଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ନିରାଶ, ଏଇଠୁ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଭଳିଆ, ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ ଉଠି ଯାଇଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ହତିଆର ଦେଖାଉଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ। ଓଇ 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 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାଟା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦୌଡ଼ିଲା